Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will present about pronouns and adjective. First, introduce my name, Anggoro Mukti, and my friend Saira Debata Artista and Ines Rahmatika. Pronoun is a word that takes the place of a noun. Yaitu pronoun merupakan kata ganti untuk menggantikan benda. Tipe-tipe pronouns. Yang pertama, personal pronouns. Personal pronouns are used to replace people, place, or thing to make sentence shorter and clear. Kata ganti orang digunakan untuk menggantikan seseorang, tempat, atau benda untuk membuat kalimat menjadi lebih pendek dan jelas. Personal pronoun terdiri dari subject pronoun dan object pronoun. First person singular atau orang pertama tunggal, subject pronoun I, object pronoun me. Second person singular, orang kedua tunggal, subject pronoun you, object pronoun you. Third person singular male atau orang ketiga tunggal laki-laki, subject pronoun he, object pronoun him. Third person singular female, orang ketiga tunggal perempuan, subject pronoun she, object pronoun her. Third person atau orang ketiga, subject pronoun it, object pronoun it. First person plural, orang pertama jamak, subject pronoun we, object pronoun us. Second person plural, subject pronoun you, object pronoun you. Third person plural, orang ketiga jamak, subject pronoun they, object pronoun them. Example, she worked at restaurant when she was senior high school. Artinya, dia bekerja di restoran ketika dia SMA. Di sini she merupakan kata ganti orang ketiga tunggal yang berposisi sebagai subjek. Lalu, contoh kedua, the teacher gave him a bad grade. Guru memberinya peringkat jelek. Di sini him merupakan kata ganti orang ketiga tunggal yang berposisi sebagai objek. Contoh yang ketiga, the doctor told me. The doctor told me to rest completely at home for 4 days. Dokter memerintahku untuk istirahat total di rumah selama 4 hari. Me di sini merupakan kata ganti orang pertama yang berposisi sebagai objek. Yang kedua, possessive pronoun. Possessive pronoun menunjukkan kata ganti kepemilikan yang dapat berdiri sendiri tanpa bantuan noun atau kata benda. Possessive pronoun dapat ditempatkan sebagai subjek maupun objek. Table of possessive pronoun. Subject I, possessive pronoun mine, you, yours, she, hers, he, his, it, its, we, ours, they, theirs. Example, that shoes you are wearing is mine. You pick it up wrong. Sepatu yang kamu pakai adalah milikku. Kamu salah mengambilnya. Mine di sini menunjukkan kata kepemilikan saya atau I. Yang kedua, my place was on the street behind theirs. One house over saw the corners of our lodge. Theirs di sini merupakan kata ganti kepemilikan they, yang artinya milik mereka. Contoh yang ketiga, the car in the yard is ours. Mobil yang ada di halaman adalah milik kita. Ours merupakan kata ganti kita yang menunjukkan arti milik kita. Yang ketiga adalah possessive adjective pronoun. Possessive adjective is always followed by a noun. Jadi possessive adjective adalah kata ganti kepemilikan yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus diikuti oleh noun atau kata benda. Possessive adjective ini bisa ditempatkan pada subjek maupun objek. Table of possessive adjective. Subject I, possessive adjective my bla bla bla, you, your bla bla bla.
she, her, blah blah blah, he, his, blah blah blah, it, its, blah blah blah, we, our, blah blah blah, they, their, blah blah blah. Example, our group will be doing research for the next assignment. Artinya, grup kita akan melakukan penelitian untuk tugas selanjutnya. Our di sini merupakan possessive adjective dari subjek we yang diikuti oleh kata benda yaitu grup, sehingga artinya menjadi grup kita. Contoh yang kedua, she unfurled with their expensive shirts. Their di sini merupakan possessive adjective dari subjek they yang diikuti oleh noun shirts expensive, sehingga artinya menjadi rok mahal milik kita. Contoh yang ketiga, your mother told me to protect you all of the time. Ibumu menyuruhku untuk menjagamu setiap saat. Your di sini merupakan possessive adjective dari subjek you yang diikuti oleh kata benda yaitu mother, sehingga artinya menjadi ibumu. Reflexive pronouns. Reflexive pronouns are words like myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, and themselves. They refer back to a person or thing. Atau yang dapat diartikan lebih lanjut, reflexive pronoun adalah kata ganti subjek yang digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek dan objeknya adalah orang atau benda yang sama. Reflexive pronouns have the addition of self or selves to the object or subject and can be grouped into two, singular and plural. Singular reflexive pronouns meliputi myself, yourself, herself, himself, and itself, yang selalu menunjuk pada satu individu makhluk hidup. 2. Plural reflexive pronoun meliputi yourselves, ourselves, and themselves, merupakan reflexive pronoun untuk menunjuk pada dua orang atau lebih secara bersamaan. The example reflexive pronoun is he blames himself for what happened to him. In the example, he is the subject, and himself refers to he, which is the object of the sentence. 2. Sophia asks herself why she was easy to be panicked. In this example, Sophia becomes the subject and herself refers to Sophia, which is the object of the sentence. Dan contoh lainnya adalah give us a moment to ourselves. Adjective. Adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. Yang dapat diartikan lebih jelasnya, adjektif digunakan untuk mendeskripsikan noun kata benda atau pronoun kata ganti yang dapat berupa orang, tempat, hewan, dan benda. Bentuk-bentuk adjectives. 1. Adjective phrase merupakan hasil kombinasi antara adjektif sebagai head inti kalimat dan modifier atau determiner penjelasannya. 2. Compound adjective merupakan adjektif dapat digabung dengan part of speech lainnya seperti noun or verb. In its usage, adjectives can be grouped into three parts. First, in front of nouns. Second, adjective can be used after to be, such as is, am, are, was, and others. Third, adjectives can be used after object. Types of adjectives. First, adjectives of quality. Second, adjective of quantity. Third, adjective of numeral. Fourth, interrogative adjective. Fifth, proper adjective. Sixth, demonstrative adjective. Seventh, distributive adjective. When adjective of quality is describe the quality of or kind of a person or thing. Example, beautiful, strong, clever, expensive, cheap, nice. Ini menggambarkan kualitas atau jenis seorang atau suatu contoh cantik, kuat, mahal, murah, bagus, dan lain-lain.
Contohnya ada di sini. Adjective of quantity is tell how much of thing is means. Ini memberitahu berapa hal yang dimaksudkan. So, example, no, much, little, all, some, talks. Contohnya tidak, banyak, sedikit, semua, beberapa. Contoh kata-katanya, we ate some food in the restaurant, dan lainnya. Yang ketiga, adjective of numeral, tell how many person or thing are mean. Memberitahukan berapa banyak orang atau benda yang dimaksud. Nah, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, define numeral, bilangan bersifat ganda. Contohnya 1, 2, 3 dan lain-lain. Yang kedua, indefinite numeral, bilangan yang tidak dapat dihitung jumlahnya. The, many, some, any, a few, various. Yang keempat, distributive adjective is an adjective that indicated that something designated subject or object is indicated by the noun used one at the time or is on its parts. Adalah kata sifat yang menunjukkan bahwa sesuatu yang ditunjuk subjek atau objek dinyatakan oleh kata benda yang digunakan satu persatu atau ditampilkan dalam bagian-bagian yang terpisah. Contohnya ada 4. Yang pertama, each digunakan dalam jumlah tertentu. Yang kedua, every tidak ada ketentuan dalam batasan jumlah. Either berarti salah satu dari dua atau setiap dari dua. Neither digunakan untuk menolak dua kemungkinan. Contohnya bisa baca sendiri. Yang kelima, demonstrative adjective is an adjective that indicates a noun or pronoun by expressing its position at near or far, including in time. The demonstrative adjective are these, that, this, and those. Adalah kata sifat yang mengidentifikasi kata benda atau kata ganti dengan menyatakan posisinya sebagai dekat atau jauh, seperti ini dan itu. Definite demonstrative adjective jika noun atau kata benda ditunjukkan secara jelas. Contohnya seperti itu. Dan indefinite demonstrative adjective jika noun ditunjuk secara tidak jelas. Contohnya ada di sini. Yang keenam, interrogative adjective. An interrogative adjective is a word that motivates a noun by asking a question. The interrogative adjective are what, which, and whose. Kata sifat interrogatif adalah kata yang mengubah kata benda dengan mengajukan pertanyaan. Dan kata sifat interrogatifnya adalah apa, yang, dan milik siapa. What. Biasanya digunakan untuk pengertian umum, general sense, which digunakan untuk pengertian yang bersifat pilihan, selective sense, dan whose digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Contohnya ada di samping. Yang ketujuh, proper adjective. It refers to name of any person, place, things, object, or else. Ini mengacu pada nama orang, tempat, benda, objek, atau yang lainnya. Indonesia menjadi Indonesian, Japan menjadi Japanese, Rusia menjadi Russian, England menjadi British.